Halo teman-teman, kakak sekarang ada di pematang sawah teman-teman. Kita akan mencari mainan teman-teman. Wow, ada mainan teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Mainannya ada di air teman-teman. Oke, kita ambil teman-teman. Wow, keren teman-teman. Mobil warna biru, mobil balap teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Teman-teman, mainannya kita taruh di pinggir ya. Oke, kita ambil lagi teman-teman. Wow, ada truk molen teman-teman. Wih, mantap, keren banget teman-teman. Oke, kita ambil lagi teman-teman. Mobil mainannya. Wow, mantap teman-teman, warna kuning. Wow, ekskavator teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Wih, ada lagi teman-teman, mobil warna putih. Wow, keren. Mobil polisi teman-teman. Wow, mantap banget teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman, bus warna biru teman-teman. Wow, bus Tayo teman-teman. Wow, keren banget. Oke teman-teman, tinggal satu lagi mainannya teman-teman. Oke, kita ambil lagi teman-teman. Wow, keren banget teman-teman, mobil pemadam warna merah. Wih, mantap teman-teman. Oke teman-teman, mainannya sudah kita ambil semua dan kita dapat mainan banyak teman-teman. Oke teman-teman, kali ini sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi teman-teman.